ملک میں کرونا وائرس مزید 86 جانیں لے گیا. 24 گھنٹوں کے دوران 4537 نئے کیسز رپورٹ. ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 7.79% تک جا پہنچی. کراچی میں کرونا کا زور خطرناک. مکمل لاک ڈاؤن لگے گا یا نہیں، فیصلہ آج وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں ہوگا. کاروبار کی مکمل بندش اور لاک ڈاؤن کی تجویز زیر غور آئے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ ملتان. غفلت برتنے پر ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور ایڈیشنل ایس پی کینٹ ڈویژن کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. پشاور اور گردنواں میں موسلا دھار بارش. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل. اور وادی کاغان میں موسلا دھار بارش. کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ. لوہار بانڈا کے مقام پر نالے میں طغیانی سے شاہراہ کاغان ٹریفک کے لیے بند. سیاح پھنس گئے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. شو کے دوسرے حصے میں آ چکے ہیں. آپ مجھے کیوں دیکھتے ہیں جب میں ویلکم بیک کرتی ہوں؟ بس یہ میں نے آن ایئر بتا دیا نا، پھر آپ نے مجھے کہنا ہے کہ کیوں بتایا. یہ بھی نہیں بتاؤں گا میں آپ کو. اس وقت ہم نے فلیگس پہ جانا ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے اور آپ یوزلی اس کو فرائیڈیز کو دیکھتے ہیں. آج ہم سوئس ایمبیسڈرز کے پاس جائیں گے اور ثنا ہمایوں نے ان سے کیا پوچھا، سوئٹزرلینڈ کے اندر لوگوں کی لائف کیسی ہے اور پاکستان کے اندر سوئس ایمبیسی کیسے کام کرتی ہے. یہ سارے موضوعات ہیں جس پہ بات ہوگی. سو دیکھتے ہیں آج کا فلیگس. الپس کی خوبصورت وادیوں اور ایورا کی اونچی نیچی پہاڑی سلسلے میں واقع دنیا کا خوبصورت ترین ملک سوئٹزرلینڈ، جس کی سرحدیں فرانس کے مشرق اور اٹلی کے شمال سے ملتی ہیں. دنیا کے سب سے امیر ترین ممالک میں سے ایک، جس کے بین الاقوامی شہرت کے حامل 2 شہروں یعنی زیورخ اور جنیوا کو ملک کے اقتصادی مراکز کی حیثیت حاصل ہے. دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے سوئٹزرلینڈ خوابوں کی ایک سرزمین کی حیثیت رکھتا ہے. سوئٹزرلینڈ یورپ کے باقی ممالک سے تھوڑا منفرد اور بہتر ہے، کیونکہ اس میں وہ ساری باتیں تو ہیں ہی جو یورپ کے باقی ملکوں میں ہیں، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی اسے باقی جگہوں سے ممتاز بناتی ہے. السلام علیکم. فلیگس کی ایک اور ایکسائٹنگ ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج میں موجود ہوں سوئس ایمبیسی میں، جہاں پر میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ہز ایکسیلنسی بینیڈکٹ دا سرجا سے. ہز ایکسیلنسی آئی ویلکم یو ان فلیگس. جناب سفیر، ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے پر میں آپ کی شکر گزار ہوں. آپ 1 سال پہلے پاکستان آئے. پاکستان میں رہنے کا تجربہ کیسا رہا؟ So far, how's your living experience in Pakistan? Even under difficult COVID کرونا کے باوجود میرے لیے یہ سال کافی دلچسپ رہا. مجھے آپ کے ملک کی ڈائیورسٹی دیکھ کر بہت حیرت ہوئی. 5 دریاؤں کے دامن میں واقع آپ کا یہ ملک مجھے بے حد پسند آیا ہے. یہاں اگر مجھے خبر ہوئی کہ پاکستان دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، مجھے یہ بتا کر خوشی ہوگی کہ ہماری ایمبیسی نے یونیسکو، ورلڈ بینک، یورپی یونین اور منسٹری آف ایجوکیشن کے اشتراک سے یہ کتاب شائع کی ہے، لنڈی کوتل ٹو واگا. from Landi Kotal to Vaga. Wow. So I still اگلے have 2-3 سال میں یہاں بہت گھومنے والا ہوں. for the next 2 or 3 years. Sounds wonderful. So how have you find آپ بے شمار ممالک میں رہنے کا تجربہ رکھتے ہیں. پاکستان کے لوگ آپ کو کیسے لگے؟ you have been through? So indeed I already have 35 years in the diplomatic career, so I've seen a lot of different places, different of جی ہاں، میں پچھلے 35 سالوں سے سفارتکاری کر رہا ہوں. میں نے کئی ممالک دیکھے ہیں. پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں. وہ نئے لوگوں سے ملنے پر بہت خوش ہوتے ہیں. کچھ چیزیں دیکھ کر میں حیران ہوں، جیسے کہ یہاں کے لوگ بارش دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، جبکہ سوئٹزرلینڈ میں ہمیں بارش کوئی خاص پسند نہیں.
it's the opposite. So Pakistan and Switzerland has पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के माबैन एक रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है। हमें इसके बारे में कुछ बताएं। about this agreement. Switzerland is not a very important political player. in सियासी world तौर पर affairs. स्विट्जरलैंड But ज्यादा yes, सरगर्म नहीं है, लेकिन think मुआशी लिहाज से पूरी दुनिया में हमारा रोल नुमाया have a है। role इस in प्रोग्राम का बुनियादी economic मकसद affairs, स्विस कंपनियों को industry, पाकिस्तान में लाना है। services. स्विट्जरलैंड So, एक इन्वेस्टर की हैसियत से Swiss पाकिस्तान में investment काम in करना Pakistan. ज्यादा So पसंद करता है। It means that yes, Switzerland is relevant for Pakistan as an investor. So while visiting Sika, Pakistan factory in Sundar, आपने हाल ही में सीका फैक्ट्री का दौरा भी किया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फरोग देना पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना जरूरी है और आप इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं? can play in the construction industry. 3 weeks ago, while visiting Lahore, yes, I. जी हाँ, चंद हफ्ते पहले मैंने दौरा लाहौर में इस कंपनी का दौरा भी किया था। जिन नए तरीकों से वो काम कर रहे थे, मुझे देखकर हैरत हुई। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त बेहतर काम कर रही है। पुराने इकोनॉमिस्ट कहा करते थे कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काम करने दें। मुझे खुशी है कि सीका पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। Among many others, playing a role, and I'm sure that they also enjoy this dynamic trend. So I would like to know the economic अब मुझे स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के मौशी ताल्लुकात के बारे में कुछ बताएं। Well, as I already said before, दोनों ममालिक के माबैन तिजारत बहुत अहम है। हमारा पूरे साल का तिजारती हुजूम 600 मिलियन अमरीकी डॉलर है। स्विट्जरलैंड तिजारत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को जरूरी समझता है। स्विस कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे यहाँ काम करने के मौके भी पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा हम सयाहत में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आजकल कोरोना की वजह से सयाहत में इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये कोरोना खत्म होगा तो स्विस सयाह फिर से पाकिस्तान का रुख करेंगे। Switzerland is popularly known as the heaven on स्विट्जरलैंड earth आम तौर due पर to its दुनिया की landscape, जन्नत समझा जाता है। beauty, mountains. you say so, but Pakistan is even. ये तो आप कह रही हैं। पाकिस्तान तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत offers है। much more than And Switzerland. that's what I would Yeah. like to know. यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपको पाकिस्तान कैसा लगा, यहाँ का लैंडस्केप कैसा लगा? Areas or tourism overall. So, of course, obviously, as a Swiss ambassador, I can speak. स्विट्जरलैंड का सफीर होने के नाते मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाके बहुत घूमा हूँ। मैं 2 दफ़ा सवात, चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान घूम चुका हूँ। मुझे पूरा मुल्क बहुत पसंद आया है। मैं बस बलूचिस्तान नहीं गया, लेकिन सिंध और पंजाब घूम चुका हूँ। मुझे मुल्तान, बहावलपुर, चोलिस्तान बहुत पसंद आया है। स्विट्जरलैंड में पहाड़ ज्यादा से ज्यादा 4000 या 5000 फुट लंबे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पहाड़ हमारे वालों से तकरीबन 2 गुना ज्यादा बड़े हैं। केटू दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में से एक है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। मैं अभी हुंजा और क्राक्रम वैली जाने का भी प्लान बना रहा हूँ। One of my next trip will certainly be Hunza and the Karakorum. So keeping your interest. सयाहत में मुझे आपकी खासी दिलचस्पी नजर आ रही है। आप पाकिस्तान को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह हम अपनी सयाहत को बेहतर बना सकते हैं? The field of infrastructure. पाकिस्तान को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। Fantastic, and it's getting interesting. जबरदस्त। ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत मालूमाती रहा। इंटरव्यू के रस्मी सवालात खत्म हो गए। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ, आपके लाइक्स, डिसलाइक्स जानना चाहूंगी। Personal life, or to know your likes or dislikes or hobbies. So आप रहिए मेरे साथ। His Excellency, I must tell you, have a beautiful garden with the sounds जनाब of सफीर, आपका गार्डन और ये पानी की आवाज बहुत meditative खूबसूरत। and such a pleasure to have in the morning, in the evening. So, His Excellency, we are going to start. जनाब rapid सफीर, fire अब round मैं where I'm रैपिड going फायर to राउंड know का more आगाज about your करने जा likes रही or हूँ। मैं आपको 2 dislikes. ऑप्शंस So I'm gonna दूंगी give you 2 और आपको इनमें से options. You एक have का to इंतखाब choose करना one होगा, लेकिन जल्दी। So, are you ready? Yes. Okay. So, first of all, I am going to give you an option: Bern or Islamabad. Or burn. Okay. Pakistani mango or Swiss apple? Pakistani mango. Oh, wow, wonderful. Choose a neighbor, France or Germany? Italy.
Okay, but that's not an option. Austria. Okay. रोशटे और पाकिस्तानी नान. Oh, Pakistani naan. Wonderful. Pizza or chocolate? Chocolate. Good. Skiing or football? Skiing. Cricket or hockey? Hockey. Okay, you have to learn a lot about cricket. Correct. Mountains or sea? Mountains. Wonderful. So if you want to compare Switzerland with any Pakistani city or area, so where do you see more similarity? The very end of the Deer Valley. That's cool. So lake or rivers? Lakes. Folk music or club music? Folk music. Wonderful. Summers or winters? Winters.